Ey, ¿qué pasa, Luija? ¿Qué haces, tronco? Pues nada, aquí a ver si veo a Juan. ¿Ya has visto hoy a Juan? No, todavía no le he visto. Voy a ver ahora qué se cuenta. Fijaos que aquí estoy usando el pretérito perfecto compuesto. ¿Has visto a Juan hoy? Estamos hablando de un periodo de tiempo que aún no ha terminado. Today, it hasn't finished yet. With this word todavía, we usually use the pretérito perfecto compuesto. Todavía no he visto a Juan. Now let's see how we change the tense. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Pues si no recuerdo mal, le vi ayer. En este caso estamos usando el pretérito perfecto simple. Le vi ayer. ¿Cuándo le viste por última vez? We are using this tense because we are talking about the action that happened in the past once. And it's not a habit. It's just one action that happened once and we use pretérito perfecto simple. Le vi, le viste. And now let's change to the pretérito imperfecto. Oye, tú antes veías a Juan todos los días. Antes le veías, ¿verdad? Sí, antes le veía prácticamente todos los días, pero ya no. In this case, we are using pretérito imperfecto, an action that used to happen. It was a habit. We used to see each other every day, but not anymore. So notice how we use pretérito imperfecto when the action happened several times in the past. It was a habit. Then we use pretérito perfecto simple when it's just one action that happened in the past, just once, okay? Y pretérito perfecto compuesto when the action started in the past, but the period of time is still in force, or when we use the determinantes esta semana he visto a Juan, este mes le he visto 2 veces, ayer le vi y antes le veía todos los días. So, this is a quick lesson about the past tenses in Spanish. There are more in our channel. If you like this video, hit the like button. Don't hesitate, it will help us a lot. But if you need more content about these past tenses, here you have the link to take a look at it. Okay? So, see you soon and take care. Hasta luego.